up guys? It's your boy Nen, tattoo artist. So bumili guys, tattoo ta dito sa Kaputukan sa Bukid. Ajak lang sa may Douglas side sa spot place pero secret lang. So upod yung gulis bong si sumangod ka. Yay, yo, yay. So let's go. So fast forward ang distance ko nang tagali ang ato nya Polynesian dato kaging supunan ka lang na kay do nang hindi sabla igo sa yang butkon gamatamat ka na distance kaging ang gintrace hindi na sa ato nya on freehand baliging talan ni sa aking kuan talan na reference nya ideas na para itatoto sa client So now I will using 7RL and 15RM for this tattoo idea, tattoo design. Putangan tayo tili basilin para danlog kag smooth ang ayod sang dagom. First class ang ginobra nyo lawayan dahil hindi pasulod. Kung magtahi okay. Para smooth naman ang sinalan. So I just want you to know na isa lang ako ka newbie kag I'm not a professional kag normal man na magsala ta kag hindi perfect ang ato nya mga work pero himo ng best para kuha ang design kag willing maka-learn pa some more knowledge kasi siguro it takes a lot of time pa siguro para maging isa ka professional pero subong mas mayong sugudan mo para kung may kinsugudan ka may matapos ka. Stare like watching stars. I could walk you by and I'll tell without a thought. So umanis ang ato niya finished product. Siguro okay man Tiga smile man dana ato niya client. So daan na main ang ato niya video. Gabi na shit. We're going home na. The fuck. Go!